Pay attention, please. Yes, Mister. Before we start, I want to say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Very well. What about you? I'm good. Wow. Okay. Son, you're so handsome. Okay. So, because this is our first meeting, so maybe I will mix my language between Bahasa and English. Okay. Okay. So in this tutorial we're gonna learn about descriptive text, and for the object of our descriptive text is provided traditional house. Jadi materi pertama kita hari ini adalah descriptive text, dan untuk objeknya adalah kerajaan traditional house atau rumah adat kerajaan. Okay, learning objective. Pertama, student can define descriptive text. Next, students can identify the characteristics and purposes of descriptive text. Next, and the last, students can write descriptive text by following the structure. So before we jump to the main material, descriptive text, I wanna ask you about what is descriptive text. Anyone? Descriptive text is a text that describes something. Something. Okay. Like place. Like what? Object, place, Yeah. or person. Yeah. Okay, very good. Now, this is the definition of the text. Just like what you guys say before, seperti yang kalian jelaskan tadi, descriptive text itu adalah sebuah teks yang mendeskripsikan orang, tempat, atau objek secara detail sehingga pembaca itu dapat mengimajinasikannya secara jelas sehingga dia merasakan seolah-olah dia yang melakukannya sendiri. Next, characteristic. Okay. For the characteristic of descriptive text, it has three characteristics. First, describe the object in a clear and specific way. Jika kalian dapat teks yang dimana isi teksnya itu menjelaskan sesuatu secara jelas dan spesifik, seperti contoh menjelaskan tentang seseorang, di teksnya itu menjelaskan seseorang di mana dia menyebutkan tinggi badan, umur, dan semacamnya secara spesifik dan jelas, berarti itu adalah teks deskriptif. Kedua, membantu pembaca memvisualisasikan sesuatu yang sedang dideskripsikan. Teks deskriptif juga ini membantu pembaca sehingga pada saat pembaca membaca deskriptif teks, dia dapat memvisualisasikannya. Contoh membaca tentang sebuah deskripsi tempat, contohnya Sungai Tamborasi lah. Di dalam teks itu menjelaskan tentang Sungai Tamborasi, di mana sungai kecil. Jadi sungai yang kecil, airnya biru dan pastinya dingin. Nah, sehingga pada saat dia membaca itu dia dapat memvisualisasikannya. Misalnya, oh, Tamborasi itu sungai yang kecil, airnya biru, dan pasti sangat dingin lah. Dan terakhir, often uses adjective, biasanya menggunakan kata sifat. Nah, kata sifat ini bisa kalian temukan pada teks deskriptif. Contohnya paling sering digunakan itu pada saat menjelaskan sebuah tempat atau seseorang seperti itu. Next, propose. Teks deskriptif juga punya tujuan. Yang pertama, to help readers picture something clearly, membantu pembaca untuk menggambarkan sesuatu secara jelas. To give a strong impression or image of a person, place, or object, memberikan kesan yang kuat atau gambaran tentang seseorang, sesuatu, dan tempat. Dan terakhir, to provide information in
descriptive text untuk menyampaikan informasi pada teks deskripsi. Oke, sebelum saya lanjutkan, before I continue to material, I wanna ask you about this house. Okay. Before that, I wanna ask, ada tahu rumah apa ini? Yes, kita ada tongkonan. Okay, good. As you can see in the picture, there's a question. What do you see in this house? Can you describe it? Anyone want to describe this house for me? Ada yang mau mendeskripsikannya? Don't be scared to speak. Don't be scared to wrong because wrong is our part to learn. Okay? Anyone? Yes, but only In bahasa. You can speak, but you can speak bahasa. only one sentence. Only one sentence? Okay. This house is traditional house from Toraja. Okay. Sulawesi Selatan. Okay. Very good. What's your name? It is Okay, very good. Alex. So, I will help you to describe this. Bisa dilihat di gambar itu rumah ini adalah rumah adat Toraja di mana bentuknya itu unik. This house is very unique because as you can see in the roof, the roof is curved, melengkung, like a boat, seperti perahu, ya kan? Dan the walls paint in red and there's a yellow line in the wall. Rumah adatnya itu dindingnya dicat merah dengan ada garis kuning di dindingnya. Oke, next. Example, contohnya. Contoh deskriptif teks tentang rumah adat ini. Oke, contohnya. Anyone want to read it for me? Just I need 3 volunteers to read it for me. Anyone? Okay. Tongkonan is the traditional house of the Toraja peoples in South Sulawesi and serves as an important symbol of their culture and identity. Okay. Thank you, Lukaima. Next. Me. Okay, Nina. Tongkonan has unique curve, roof shape like a boat. Its front side is decorated with bright red, black, and yellow carvings that show Toraja values and beliefs. The house stands on wooden stilts, and it used not only as a place to live, but also for traditional ceremonies. Okay. Next. Next. In conclusion, Okay. in conclusion, Tongkonan is a special cultural heritage that reflects the tradition and artistic beauty of the Toraja people, making it an important part of Indonesian cultural diversity. Thank you. Okay. Thank you, Nina. And as you can see, this is the example of descriptive text about Tongkonan. Okay, so in this text describe where Tongkonan house is and what symbols of Tongkonan in Toraja people, and also describe the Tongkonan house itself. Like the Tongkonan has a unique curved roof shaped like a boat, as you can see here, and its front side decorated with red, black, and yellow like this. And yeah. Okay, next. The structure. Before you write the descriptive text, you must know the structure. You cannot write descriptive text as you like. You must follow the structure. Okay? Sebelum kalian menulis teks deskriptif, okay? Sebelum kalian menulis teks deskriptif, kalian harus mengetahui strukturnya terlebih dahulu. Kalian tidak bisa menulis asal-asalan, harus mengikuti struktur. Okay, first structure identification. This is the main part of the text. It contains detailed descriptions using sensory details, size, smell, sound, taste, or touch. It describes features, characteristics, and specific details. Nah,
Di bagian part ini, identification atau bisa dibilang introduction, di mana memperkenalkan objek yang akan dideskripsikan. Contohnya, kita ambil suatu orasi lagi saja. Nah, pada saat sebelum mendeskripsikannya, kita harus menjelaskan tamborasi dulu, dengan tamborasinya dulu. Misalnya tamborasi adalah sungai Tamborasi terletak di Kolaka, tentunya merupakan sungai terkecil di dunia dan menjadi tempat wisata seperti itu. Nah, bisa dilihat contohnya di bawah komponen yang tidak tahu of the Toraja people in South Sulawesi and serve as an important symbol of their culture and identity. Komponen adalah rumah tradisional orang Toraja di Sulawesi Selatan dan sebagai simbol utama, simbol penting dari budaya dan identitas mereka. Memperkenalkan. Setelah itu masuk pada bagian description atau the main part of descriptive text where we describe the object. This is the main part of the text. It contains detailed descriptions using sensory details to describe features, characteristics, and specific details. Bisa dilihat contoh di bawah sini, kalau ada unique group shape like a code, bisa dilihat, bisa dibaca sendiri. Jadi intinya di bagian inilah di mana kita menjelaskan objek tersebut, mulai dari di mana dia berada, mana lokasi tempat itu. Contohnya bisa kalau kita menulis deskripsi tentang tempat, di mana tempatnya, bagaimana tempatnya, apakah bagus atau tidak, seperti itu. Next, the last structure is conclusion. The conclusion gives a final statement about object, place, person, described. It usually summarizes the expression or feeling of the writer. Pada bagian conclusion atau kesimpulan itu kita memberikan pendapat kita tentang tempat atau teman kita seperti itu. Misalnya pada contoh ini, conclusion component is a special cultural heritage that reflects the traditions and artistic beauty of the Toraja people, making it an important part of Indonesia's cultural diversity. Pada bagian ini bisa dilihat bahwa ini menjadi kesimpulan pada umat komponen tersebut, di mana komponen adalah budaya spesial yang merefleksikan tradisi dan keindahan artistik terhadap orang Toraja, menjadikannya bagian penting dari budaya Indonesia. Oke, next berikutnya ada penggunaan teknologi. Pertama Google Maps. Google Maps itu kalau penggunaannya itu, misalnya kita mau pergi ke rumah Toraja tadi, pastinya kita tidak tahu di mana mau pergi, ya kan? Nah, itulah fungsinya Google Maps itu. Berikutnya ada Google. Google ini membantu kita untuk mencari informasi. Contohnya mengunjungi sebuah tempat, kita perlu harus tahu dulu tempatnya seperti apa, seperti itu. Dan berikutnya Canva. Ya, Canva ini banyak fungsinya, penggunaannya juga banyak. Misal untuk membuat poster, apakah untuk seperti membuat poster yang memberikan penjelasan terhadap suatu tempat atau membuat presentasi seperti itu. Dan terakhir tugas. Now I want all of you to open your phone and scan this passcode. Okay. Are you open the Oh, you did. Oke, saya kira sudah selesai semua. So,
explain the material, I accidentally say a bad words. Because I'm sorry for that. I apologize for that because this is our first meeting. So I like to say thank you very much for attending this our first meeting by saying